रेकॉर्डिंग दा स्टार्ट करनी जति पढ़ा सेटा रेकॉर्ड हबनी ताहले तमरो ताहले जेतेबेले प्रेमिसेस रो क्वालिटी आ क्वांटिटी देखा होची सेतेबेले तमरो केतेटा रहूची ना तम पाखरे रहूची गोटे फिगर रे 16 टा मूड आ चारटा जाक फिगर रे टोटल 64 आउ तमे जदी देखिबो तमरो वैलिड मोड होची 19 टा सेमानक भितरु केमिति जे गुडा तमे कहबो केमिति कटि गला वैलिड केमिति हला जो हमरो जनरल सिलोजिस्टिक रूल अप्लाई हेगी से गुडा सब कटि जाय कि हमरो इनवैलिड हे जाउची आ टोटल 19 टा रहूची वैलिड तापरे एपड़ देखिले जेतेबेले हमें कंसीडर करूचे बोथ माने प्रेमिसेस प्लस कंक्लूजन प्रेमिसेस प्लस कंक्लूजन जेतेबेले हमें कंसीडर करूचे आम पाखरे टोटल 64 टा गोटे फिगर रे मूड रहूची गोटे फिगर रे होची 64 टा चारटा जाक फिगर रे हबो 256 टा ता भितरु हमर 24 टा होची वैलिड मूड क्लियर तापरे तमरो कोन ना मूड टा होची कोन ना मूड होची गोटे सिलोजिज्म रो जस्ट गोटे फॉर्म एठी कोन करा होची ना क्वालिटी आ क्वांटिटी कंसीडर करा होची या तो प्रेमिसेस रो गोटे दीटा वे रे करा होची गोटे थरो प्रेमिसेस रो खाली करा होची आ जोतरे कि 64 टा बाहरुची हमर मूड बाहरुची ता भितरु 19 टा होची वैलिड आउ तापरे प्रेमिसेस प्लस कंक्लूजन जतला कंसीडर करा होची सेतबेले कोन होची ना 256 टा बाहरुची चारटा जाक फिगर रे मूड बाहरुची वैलिड ता भितरु होची 24 टा एति की होची मूड क्लियर अरे कुह यस मैम क्लियर से बुझियला तो आ किछ डाउट अछि राजलक्ष्मी कहार अछि को इंजन जाकर क्लियर ओके देन नेक्स्ट कांसेप्ट ओके मैम शेयर फाइल देखो इथरा पीडीएफ करी रखि देले हो फोटो गुडा करला बेलू नेक्स्ट पेज तमर कोन देखो एडे लिखा है जी सेटर से पेज गला 98 देखो लिखा है जी कोन ना ଆମର 19 टा होची 19 out of 64 moods in the first sense and the 24 out of the 26 mood 256 moods in the second sense are valid माने फर्स्ट सेंस कोन ना फर्स्ट सेंस माने होची हमर ओनली प्रेमिसेस रा क्वालिटी आ क्वांटिटी को चेक करा हेतियो बा कंसीडर करा हेतियो आउ सेकंड सेंस माने कोन ना हमर प्रेमिसेस प्लस कंक्लूजन रो क्वालिटी एंड क्वांटिटी कंसीडर हेची सेथरे हमर गोटे फिगर रे 64 टा चारटा जाक फिगर रे 256 ता भितरु 24 टा होची वैलिड मोड क्लियर एबे तमे देखो हमर कोन हेची ना हमर तीनटा वे अछि कोन ना हमर तीनटा वे अछि कोन ना टू डिटरमाइन द वैलिड moods the traditional logicians have put forth three methods which are as under तो तुमको जदी पचारा हबो कि तमरो वैलिड मूड डिटरमाइन करिया पई केतेटा मेथड अछि आ तमे कहबो तीनटा अछि एई तीनटा ओके एई तीनटा जाक अछि तमे कहबो देयर आर थ्री मेथड्स टू डिटरमाइन वैलिड मूड्स ओके तुमको किन तापरे आसले कोन ना देखो सेठी कोन लिखिची ना गोटे लिखिची by the application of general syllogistic rule ता माने गोटे वे हैला general syllogistic rule आ गोटे वे हैला special syllogistic rule आ गोटे हैला Aristotle's dictum and deduction तो तमरा ये होची तीनटा हना नाही फर्स्ट गला general syllogistic rule तापरे special syllogistic rule तापरे Aristotle's dictum and deduction एबे तमको जदी पचारा हबो कि हमर वैलिड मोड पाइबा पई हमर केतरा सिलोजिस्टिक रूल अछि जनरल सिलोजिस्टिक रूल ना जनरल सिलोजिस्टिक रूल होउची हमर 10 टा ओके देखो एडा होउची हमर केते ना 10 टा देयर आर 10 जनरल सिलोजिस्टिक रूल्स आ स्पेशल सिलोजिस्टिक कोन हबो ना ईच फिगर तार अलग अलग फर्स्ट फिगर रे दीटा सेकंड फिगर रे दीटा थर्ड फिगर रे तीनटा फोर्थ फिगर रे भी अछि जेमति हला तो तमरो एमिन देखिले तमे एबे देखो तमरो कोन ना जनरल सिलोजिस्टिक रूल एबे क्लियर तो सॉरी आ गोटे जिंस रहिला कोन
ନା ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଫ ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍ସ ଡିକ୍ଟମ ଆଣ୍ଡ ରିଡକ୍ସନ। ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍ସ ଡିକ୍ଟମ କଣ ନା ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍ସ ଡିକ୍ଟମ ହଉଛି ମାନେ ସିଏ କହୁଛି କି ତାର ମୋ ହିସାବରେ ମାନେ ମାନେ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଫିଗର ଟା ହଉଛି ଭ୍ୟାଲିଡ, ମାନେ ତାର ଯେତିକି ମୁଡ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଫିଗର ର ସେଗୁଡାକ ଭ୍ୟାଲିଡ ଆଉ ବାକି ଯାକ ଇନଭାଲିଡ। ତ ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ରିଡ୍ୟୁସ କରିବା ଫିଗର ୱାନ କୁ, ସେଇଟା ତାକୁ ଧରିକି ସେଇଟା ହଉଛି ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍ସ ଡିକ୍ଟମ ଆଉ ରିଡକ୍ସନ। ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍ସ ଡିକ୍ଟମ ରେ ଆହୁରି ଅଛି କି ସେ କହୁଛି କି ଯାହା କିଛି ବି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସ୍ ପାଇଁ କହୁଛୁ, ସପୋଜ ବାଘ, ବାଘ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ତାର ଛୁଆ ହେଲେ କି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଘ ଯଦି ବି ଆସିବ ଆମେ ସେଇ ତା ବିଷୟରେ ସେଇ ସମାନ ଜିନିଷ ଟା କହିବା ହେଲା। ତ ସେଇଟା ସେ କହୁଛି କି ଯାହାବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ତାର ସେଇ ସମାନ ସ୍ପେସିସ ର ଯେତେ ଲୋକ ରହିଲେ ସେଇ ସମାନ କଥାଟା କୁହା ହେଇ ପାରିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍ସ ଡିକ୍ଟମ। ତ ସେଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିବା ଭଲସେ ପଢିବା। ଏବେ ଦେଖ କଣ ନା ତମର ଜେନେରାଲ ସିଲୋଜିସ୍ଟିକ ରୁଲ। ଜେନେରାଲ ସିଲୋଜିସ୍ଟିକ ରୁଲ ଆମର କେତେଟା ନା 10ଟା। So how many general syllogistic rules of a categorical syllogism କୁହ are there? କୁହ ମତେ ଏବେ answer. How many general syllogistic rules are there of a categorical syllogism? 10 general syllogism. 10. Yes, right answer is 10. So ଦେଖ first କଣ ହେଲା ନା first ସେ କହୁଛି every syllogism must have 3 terms, nothing more nor less. ସେ କହୁଛି କଣ ନା ସବୁ syllogism ରେ କେତେଟା ରହିବ ନା 3ଟା ହିଁ ରହିବ, ତାଠୁ ଅଧିକ ରହିପାରିବନି କି କମ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଇଏ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ରୁଲ। ସେକେଣ୍ଡ କଣ ଇଏ କେମିତି ଇଏ ଯଦି ଭାଓଲେଟ ହବ କଣ ନାହିଁ, ୟା ପରେ ଏ ତଳକୁ ଆମେ ପଢିବା, ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ସେ ରୁଲ ଗୁଡାକ ଜାଣିଦିଅ। ଫାଷ୍ଟ ରୁଲ ହେଲା କଣ ନା ଆମର କେବଳ ଆଉ କେବଳ 3ଟା ଟର୍ମ ରହିବ, ତାଠୁ ଅଧିକ ରହିବନି କି କମ ରହିବନି। ସେକେଣ୍ଡ ରୁଲ କଣ ନା every syllogism must have 3 propositions, nothing more nor less. 3 proposition କେମିତି ନା ଗୋଟେ ହବ ମେଜର ପ୍ରେମିସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହବ ମାଇନର ପ୍ରେମିସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହବ କନକ୍ଲୁଜନ। ଓକେ, ତାପରେ ଥାର୍ଡ ରୁଲ କଣ ନା the middle term must be distributed at least once in the premises. ଆମର ମିଡିଲ ଟର୍ମ ଟା କଣ ନା ସେ ଯୋଉ ମିଡିଲ ଟର୍ମ ତାର ଥିବ ସେଇଟା ଯୋଉ ପ୍ରେମିସ ରେ ଯୋଉ ଦିଥର ସିଏ ଥିବ ନା, ଗୋଟେ ଥର ମେଜର ପ୍ରେମିସ ରେ ଥିବ, ଗୋଟେ ଥର ମାଇନର ପ୍ରେମିସ ରେ ଥିବ। ତ ସେଇ ଦିଟା ଯାକ ଭିତରୁ ସେ କୋଉ ଥର ହେଲେ ଗୋଟେ ଥର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହଉଥିବା ଦରକାର। ତମେ ଭଲସେ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜିସନ କାହାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରେ ନା ଏ ପ୍ରପୋଜିସନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବ ସବଜେକ୍ଟ କୁ, ତାପରେ ଆଇ ପ୍ରପୋଜିସନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବ କାହାକୁ ନନ୍, କାହାକୁ ସେ ନାଇଦର ସବଜେକ୍ଟ ନର ପ୍ରେଡିକେଟ। ତାପରେ ଇ ପ୍ରପୋଜିସନ ବୋଥ ସବଜେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଡିକେଟ, ହଁ ନା ନାଇଁ ସରି ଇ ପ୍ରପୋଜିସନ ବୋଥ ସବଜେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଡିକେଟ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଓ ପ୍ରପୋଜିସନ ଓନଲି ପ୍ରେଡିକେଟ। ତମେ ଭଲସେ ଜାଣିଛ। ତାକୁ ଧରିକି ତମର ଧର ମେଜର ପ୍ରେମିସ ରେ ଅଛି ଏ ପ୍ରପୋଜିସନ, ତ ତମେ ଯଦି ମିଡିଲ ଟର୍ମ ଟା ସବଜେକ୍ଟ ପୋଜିସନ ରେ ଥିବ ତମେ ଜାଣିବ କି ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହେଇଛି। ଓକେ, ଏମିତି ଚେକ୍ କରାହବ। ସେମିତି ମାଇନର ପ୍ରେମିସ ରେ ସପୋଜ ଆଇ ପ୍ରପୋଜିସନ ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ, ତ ତମେ ଦେଖିବ କି ସେ ଆଇ ପ୍ରପୋଜିସନ ଯେହେତୁ ସେ ମିଡିଲ ଟର୍ମ ରେ ୟା ତ ପ୍ରେଡିକେଟ ରେ ଥାଉ କି ସବଜେକ୍ଟ ରେ ଥାଉ କିଛି ଫରକ ପଡିବନି, ସେ କୋଉଠି ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହବନି, ହଁ ନା ନାଇଁ। ସେମିତି ତାପରେ ଆଇ ଯଦି ଥିବ ସପୋଜ ପ୍ରେମିସେସ ରେ ଦିଟା ଯାକ ଆଇ ଅଛି, ଏଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହେଲା ନା ଏଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହେଲା, ତାମାନେ ଏଇ ରୁଲ ଟା ଭାଓଲେଟ ହେଇଯିବ। ମିଡିଲ ଟର୍ମ ଆଟଲିଷ୍ଟ ୱାନ୍ସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହେଇନି, ହଁ ନା ନାଇଁ। କ୍ଲିୟର। Yes ma'am. ତାପରେ ଏବେ ଦେଖ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କୋଉଟା ଆମର ଫୋର୍ଥ କଣ ନା a term which is not distributed in the premises cannot be distributed in the conclusion. ଯୋଉ ଟର୍ମ ଟା ପ୍ରେମିସ ରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହେଇନାହିଁ ସେ କେବେ ହେଲେ ବି କନକ୍ଲୁଜନ ରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହବନି। ସୋ ଯେତେବେଳେ ତମର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଚାଲିବ ତମେ କଣ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିବ କନକ୍ଲୁଜନ ରେ କୋଉ ଟର୍ମ ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହେଇଛି, ସବଜେକ୍ଟ ଟର୍ମ ମାଇନର ଟର୍ମ ନା ମିଡିଲ ସରି ମାଇନର ଆଉ ମେଜର ଟର୍ମ। ମାଇନର ଟର୍ମ ଟା ତମର ସବୁବେଳେ ସବଜେକ୍ଟ ହେଇଥିବ, ଆଉ ମେଜର ଟର୍ମ ଟା ସବୁବେଳେ ତମର ପ୍ରେଡିକେଟ ହବ ସିଲୋଜିଜିମ ରେ। ଓକେ, ସିଲୋଜିଜିମ ର କନକ୍ଲୁଜନ ରେ ତାକୁ ଧରିକି ତମର ନା ସେଇଠି ତମେ ଦେଖିଦବ କି କୋଉ ସେଠି ବି ସେମିତି ଆଇ ପ୍ରପୋଜିସନ କି ଇ ପ୍ରପୋଜିସନ କି କୋଉଟା ଗୋଟେ ଥିବ, ତାକୁ ଧରିକି ତମେ ଉପରେ ଚେକ୍ କରିବ କି ସେ ପ୍ରେମିସ ରେ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ। ସେଗୁଡାକ ଆମେ ପରେ କାଲକୁଲେଟ କରିବା। ଓକେ, ସୋ 5 ନମ୍ବର ରୁଲ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା ସିଲୋଜିଷ୍ଟିକ ରୁଲ ପୁରା 10ଟା ଯାକ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା।
आउ तार से कोउ नंबर रे कौन कुहा होची म्हणजे जेमिति तमे उल्टा पल्टा करिकी कहबनी फास्ट रूल तुमको जदी कुहा है तमे फास्ट रे कहबो सेकंड रूल सेकंड नंबरिंग टा समस्तଙ୍କର समान रहिबो क्लियर एमिति करिकी तमे सब तक मन रखिया को ट्राई करिवो तापरे देखो ए टर्म व्हिच इज नॉट premise cannot be distributed in the conclusion गोटे टर्म जोटे की प्रेमिस रे डिस्ट्रीब्यूट हेइनी से केबे हेले भी कंक्लूजन रे डिस्ट्रीब्यूट हेइ परिबो नाही ओके सॉरी एडे पढ़ी देथिले परा हमर 5 नंबर ना कि फ्रॉम टू नेगेटिव प्रेमिसेस नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन जदी दीटा जाक नेगेटिव प्रेमिस अछि हमर नेगेटिव प्रेमिस माने कोन ना दीटा जाक प्रेमिस रे दीटा कंक्लूजन सॉरी कोन थिबो ना प्रपोजिशन नेगेटिव थिबो हमर दीटा प्रपोजिशन नेगेटिव कोटा कोटा के कहबो पर्टिकुलर नेगेटिव प्रपोजिशन कोटा के कहबो व्हिच वन इज द पर्टिकुलर नेगेटिव प्रपोजिशन आमे चारटा जाक लिखिचे को ए भितरु पर्टिकुलर नेगेटिव कोटा ओ प्रपोजिशन ओके ताले यूनिवर्सल नेगेटिव कोटा ई प्रपोजिशन वेरी गुड तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव कोटा ए प्रपोजिशन पर्टिकुलर अफर्मेटिव आई प्रपोजिशन तो तमरो कोन हैला ना तमे जानलो तो तुमको जदी कुहा हो ता माने से ए जोटा कहूची कि दीटा नेगेटिव प्रेमिस थिबो सॉरी दीटा नेगेटिव माने कोन ओ थिबो दीटा जाक ओ थिबो ता माने एठी भी हबनी आउ जदी दीटा जाक कोन ना ए को ई थिबो ताले एठी भी हबनी ता माने से कहूची दीटा जाक प्रेमिस जदी नेगेटिव अछि ताले कंक्लूजन र हबो नाही ओके so from two negative premises no conclusion can be drawn आ गोटे कथा याकू पूरा घोषि दबो तमे किछि दरकार नाही जे तम लैंग्वेज रे लिखिबो कि कोन सेमति किछि नाही तमे डायरेक्ट याकू घोषि कि सीधा लिखिबो ओके आउ एटा तमरो बोर्ड एग्जाम रे भी दरकार हबो जनरल सिलोजिस्टिक रूल तमरो देखो तमरो कुहा होउची कि फर्स्ट यूनिट रे जहा भी अछि सेडा माने जहा भी इंटरनल रे पड़ी गला सेडा केबे हेले भी पड़ीवनी बोर्ड एग्जाम रे किंतु से जेहेतु तमरो ता आगु को सिलोजिज्म रो आउडे अधा पार्ट रहूची से सिलोजिस्टिक रूल पचारि पारिबो माने सेडा पड़ी थिले फिर भी तो पचारि हां हम जम्मा भी धरिबोनी कि हमर सेडा सेठी पड़ीची तो एठी पड़ीवनी आउ जाकू मन रखिथिबो ओके तापरे देखो तमरो कोन ना if one of the premises is negative then the conclusion must be negative ता माने से कहूची जदी गोटे ए प्रपोजिशन अछि ता संगे ई प्रपोजिशन अछि हैला गोटे नेगेटिव हैला ता माने एडी कोन हबो ना एडी नेगेटिव ही हबो क्लियर एडी कोन हबो ना नेगेटिव प्रपोजिशन ही हबो ये हैला अफर्मेटिव ये हैला नेगेटिव ये हबो नेगेटिव काहेकी ना तमे भलो से जानछ तुमको फर्स्ट ईयर मु पढाईची कि लूण पानी रे गोटे ग्लास रे लूण पानी अछि आ गोटे ग्लास रे सादा पानी अछि तमे जदी दीटा जाक को गोटे कंटेनर को ढालिबो तमर सेठी कोन हबो पानी डा लुणिया हे जिवो ना सादा हे जिवो को हेले सेमिति तमरा गोटे जिंस ता माने जदी लूण पानी डा तमर होची नेगेटिव आउ सादा पानी डा होची तमर अफर्मेटिव बा पॉजिटिव ताहले तापरे पॉजिटिव नेगेटिव मिसल तमर कोन आसीला नेगेटिव ही आसीला मैथ रे भी तमे पढैछ प्लस माइनस सब बेले माइनस ही हुए राइट तो तमर एडा कोन हबो ना तमर सब बेले जत्ते बेले भी अफर्मेटिव आ नेगेटिव माने गोटे प्रेमिस जदी नेगेटिव अछि ताले कंक्लूजन डा सब बेले नेगेटिव हबो क्लियर तापरे कोन रहला ना if both the premises are affirmative then the conclusion must be affirmative ता माने से कहूची जदी अफर्मेटिव की ए थिबो हना नाही जदी दीटा जाक प्रपोजिशन अफर्मेटिव अछि प्रेमिस रे ताले कंक्लूजन भी हबो अफर्मेटिव ता माने अफर्मेटिव हमर ए भी अछि आई भी अछि दीटा जाक हे परिबो एठी सेमती आई ए किंतु तमर एठी प्रॉब्लम कोन हबो ना तमे पढिछ डिडक्टिव रे कोन हबो ना डिडक्टिव रे से सब बेले कोन करे ना डिडक्टिव रे केबे हेले ये कोन ये होला पर्टिकुलर प्रेमिस ये होला कोन को मते यूनिवर्सल ता माने तमे जानि छ डिडक्टिव रे केबे हेले प्रेमिसेस पर्टिकुलर हे कि ना कोन कोन हबनी
ନା particularly ୟୁନିଭର୍ସାଲ ହେଇପାରିବନି କେବେ ହେଲେ କନକ୍ଲୁଜନ ଟା। ସେ ହେଲେ କଣ ହବ ନା ମୋର ଜେନେରାଲ ହେଇଯିବ କନକ୍ଲୁଜନ ଟା ଦାନ ଦ ପ୍ରେମିସେସ୍। ଏଇଟା ପଢିଛ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଡିଡକ୍ଟିଭ ଇଏରେ ସବୁ ଭଲସେ ରିଲେଟ କରିକିନା ପଢ। ତାମାନେ ତମେ ଦିଟା ଆଇ ପ୍ରପୋଜିସନ ରୁ କେବେ ହେଲେ ଏ ପ୍ରପୋଜିସନ ନେଇପାରିବନି। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହଉଛି ଦେଖ ତା ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଛି ରୁଲ କି ଦିଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ରୁ କେବେ ହେଲେ କନକ୍ଲୁଜନ ବାହାରିବନି। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଦିଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ରୁ କେବେ ହେଲେ କନକ୍ଲୁଜନ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଅଛି ହେଲା ଦେଖ ଇଫ ବୋଥ ଦ ପ୍ରେମିସେସ୍ both the premises are particular then no conclusion can be drawn। ତାମାନେ ତମେ ସେଭେନ୍ଥ ରୁଲ କଣ ଥିଲା କି ଦିଟା ଆଫର୍ମେଟିଭ ରୁ ଆଫର୍ମେଟିଭ କନକ୍ଲୁଜନ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଦିଟା ଯାକ ପ୍ରେମିସ୍ କଣ ଅଛି ନା ପର୍ଟିକୁଲାର ଅଛି କଣ ହବ ନା କନକ୍ଲୁଜନ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟାକୁ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଇଫ ନାଇନ୍ଥ ରୁଲ if one of the premises is particular then the conclusion must be particular। ଯଦି କଣ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରେମିସ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ହେଇଯାଇଛି କାହିଁକି ତମକୁ କୁହା ହେଇଛି ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ କଥା। ସେମିତି ଯଦି ତମକୁ କଣ ନା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଭିତରେ ଦେଖିବା ହେଲା। ଯଦି ଦେଖ ଏଇଠି ଇରେଜର ଟା ମୁଁ ବାହାର କରେ। ଏଗୁଡାକ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଛି ଏତିକି ଦେଖିଦେଇଥାଅ ହେଲା। if one of the premises is particular then the conclusion must be particular। ତାପରେ 10th rule କଣ ନା if both the premises is particular then the minor premise must be minor premise is negative no conclusion can be drawn। ମାନେ ମେଜର ପ୍ରେମିସ୍ ଯଦି ପର୍ଟିକୁଲାର ରହିବ ନେଗେଟିଭ ମାଇନର ରହିବ ତାହେଲେ ତମର କିଛି ହେଲେ କଣ ନା ଆସିବନି କଣ ନା କନକ୍ଲୁଜନ। ଆଉ ଗୋଟେ କେସ ରେ ବି ଆସିବନି କୋଉଠି ନା if both the premises are negative then no conclusion can be drawn। if both the are particular then no conclusion can be drawn। ତାମାନେ ତମେ ଦେଖିଲ ତିନିଟା କେସ ରେ କନକ୍ଲୁଜନ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ହେଲା ଯଦି ଦିଟା ଯାକ ପ୍ରେମିସ୍ କଣ ହେଇଥିବ ନା ଯଦି ଦିଟା ଯାକ ପ୍ରେମିସ୍ ଗୋଟେ ହେଲା ଯଦି ଦିଟା ଯାକ ପ୍ରେମିସ୍ କଣ ହେଇଛି ନା ନେଗେଟିଭ ଅଛି ଦିଟା ନେଗେଟିଭ ଅଛି ତାହେଲେ କନକ୍ଲୁଜନ ଆସିବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ନା ପର୍ଟିକୁଲାର ମେଜର ନେଗେଟିଭ ମାଇନର ତାପରେ କନକ୍ଲୁଜନ ଆସିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଲା ପର୍ଟିକୁଲାର ଦିଟା ଯାକ ଯଦି ଥିବ। ଇଏ ହଉଛି 10th ରୁଲ। ଇଏ କେତେ ନମ୍ବର ରୁଲ? ହୁଁ ଏଇଟା ହଉଛି 5 ନମ୍ବର ରୁଲ from two negative premises no conclusion can be drawn। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କଣ ନା ପର୍ଟିକୁଲାର ରୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ତମର ଟୋଟାଲ ତିନିଟା କେସ୍ ଅଛି ଯୋଉଟାରେ କି କଣ ନା କନକ୍ଲୁଜନ ଡ୍ରନ୍ ହେଇପାରିବନି। no conclusion can be drawn। ଓକେ ଏତିକି କ୍ଲିୟର 10ଟା ରୁଲ। ତାପରେ ଆମେ ଆଜି ଏତିକି ପଢିବା ନା ଆଉ ବେଶୀ ପଢେଇଦେବି? କୁହ ଏତିକି ପଢିବ ନା ଆଉ ହଜମ କରିପାରିବ? ତକ ନହେଲେ ମନେ ରଖିକି ଆସ ତାପରେ ଏଠୁ ପୁଣି ବୁଝିବା ଆଗକୁ। ନା ପଢେଇଦେବି? କହୁନ କେହି କିଛି? ହୁଁ ଥାଉ ସେତିକି ଥାଉ ତମେ 10ଟା ଯାକ ଭଲସେ ମନେ ରଖିକି ଆସ ତାପରେ କରିବା। ଓକେ ଆଉ ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ କାଲି ନବା। ହଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ କାଲି ନେଲେ ଆଗକୁ ବୁଝେଇଦବା ଫାଷ୍ଟ ରୁଲ କେମିତି ହଉଛି ସବୁ ବୁଝିବା ତାପରେ ଆଉ। ହଉ ତାହେଲେ କ୍ଲାସ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା ଆଉ।